لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارش سے جل تھل۔ گجرانوالہ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ اور لیبر روم میں پانی داخل، تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ گندے پانی میں چیزیں تیرنے لگیں، زیر علاج خواتین اسپتال چھوڑ کر چلی گئیں۔ لاہور کی سڑکیں موسلادھار بارش سے جھیل بن گئیں۔ سیشن کوٹ کا احاطہ پانی میں ڈوب گیا، گھٹنوں گھٹنوں پانی سے آمد و رفت معطل، گاڑیاں خراب، جناح اسپتال کی چھت بھی ٹپکنے لگی۔ 50 کے قریب فیڈر سٹرپ ہونے سے بیشتر علاقوں میں بجلی غائب۔ ڈسکا میں سرکاری اسکول میں جوہڑ کا پانی داخل۔ گجرات پتوں کی پھالیا، سرائے عالمگیر اور گرد و نواح میں بھی بادل خوب برسے۔ کراچی میں نوجوان کی موت کے ذمہ دار 2 سرکاری اسپتال قرار۔ انکوائری رپورٹ میں جناح اور عباسی شہید اسپتال کی انتظامیہ کو قصوروار ٹھہرایا گیا۔ وزیر صحت سندھ عذرا پیچوہو کو تحقیقاتی رپورٹ مل گئی۔ لیاقت آباد پل پر زخمی ہونے والا نوجوان 6 گھنٹے تک 4 مختلف اسپتالوں کے چکر لگانے کے بعد اسٹریچر پر ہی دم توڑ گیا تھا۔ ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی قیمت چکانا پڑتی ہے۔ نیوزی لینڈ انگلینڈ ٹیموں کے نہ آنے پر وزیر داخلہ سے مل کر بریف کریں گے۔ پی ٹی وی کا 20 سے 25 کروڑ کا نقصان ہوا، فواد چودھری کی کابینہ اجلاس کے بعد بریفنگ۔ حکومت انتخابی اصلاحات اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر اپنے موقف پر ڈٹ گئی۔ فواد چودھری نے کہا ای وی ایم پر وہ بات کرتے ہیں جن کو عقل نہیں، جب اصلاحات کے لیے بلاتے ہیں تو آتے نہیں۔ سمندر پار پاکستانی ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، ایسا ممکن نہیں کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق نہ دیں۔ ازبکستان کو بزنس ویزا لسٹ میں شامل کیا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں کورونا کیسز میں کمی آ رہی ہے، سنیما کھولنے کی طرف جا رہے ہیں۔ پاکستان کھیل، سیاحت، کاروبار کے لیے محفوظ ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں افغان عوام کے بہتر مستقبل کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ یونانی سفیر سے ملاقات میں باہمی دلچسپی، تعاون، علاقائی سیکیورٹی اور افغان صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سپہ سالار بولے ہر شعبے میں باہمی تعاون کے فروغ کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق یونانی سفیر نے افغانستان کے لیے پاکستان کے کردار اور انخلا میں تعاون کو سراہا۔ وزیراعظم عمران خان کل قومی کرکٹ ٹیم سے ملاقات کریں گے۔ چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ کہتے ہیں نیوٹرل وینیو پر نہیں کھیلیں گے، آسٹریلیا کے نہ آنے کی صورت میں پلان بی بنا رہے ہیں۔ کرکٹ کی دنیا میں بلاکس بنے ہوئے ہیں، ہمیں متحد ہو کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ نیوزی لینڈ ٹیم کو کیا خطرات تھے بتانا ضروری تھا۔ دورہ پاکستان بنانے والے کیوی کپتان ٹام لیتھم نے سیریز کی منسوخی کو مایوس کن قرار دے دیا۔ کہا ہم نے پاکستان کے ساتھ تاریخی اور خاص لمحہ بانٹنے کا موقع گنوا دیا۔ خواہشوں کے سمندر اور خوابوں کی دنیا میں نہیں رہنا چاہیے۔ نیوزی لینڈ کی واپسی کے بعد واضح ہو گیا تھا انگلینڈ کی ٹیم نہیں آئے گی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کرکٹ میچ کا نہ ہونا آخری مسئلہ نہیں، ایک دن آئے گا جب ساری ٹیمیں پاکستان آئیں گی۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کہتے ہیں پاکستان کو تنہا کرنے کی عالمی سازش جاری ہے۔ مودی کی فاشسٹ حکومت ہر جگہ پاکستان کے خلاف لابنگ کرتی ہے، پاکستان کے امن پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ پی ایس ایل جوش و جذبے سے پاکستان میں ہوگا۔ کورونا کیسز میں کمی، این سی او سی کا لاہور، فیصل آباد، ملتان، سرگودا، گجرات اور بنوں سے پابندی ہٹانے کا فیصلہ۔ ملک بھر کے لیے عمومی کورونا پابندیاں 30 ستمبر تک نافذ رہیں گی۔ اسد عمر کی زیر صدارت اجلاس، این سی او سی کا کہنا تھا وبا کنٹرول کرنے کی ضرورت پیش آنے پر مناسب فیصلے کیے جائیں گے۔ عوام بلا تاخیر قریبی ویکسینیشن سینٹر سے ویکسین لگوائیں۔ کورونا وائرس سے متاثر مزید 81 مریض انتقال کر گئے۔ اموات کی تعداد 27,327 ہو گئی، 1,897 نئے کیس رپورٹ۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے توانائی تابش گوہر مستعفی، عمران خان نے استعفیٰ منظور کر لیا۔ وفاقی وزیر برائے توانائی حماد اظہر تابش گوہر کی کارکردگی سے ناخوش تھے۔ حماد اظہر نے وزیر اعظم سے ملاقات میں تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ تابش گوہر پر مقامی ریفائنریز کو فائدہ پہنچانے کا الزام ہے۔ دوسری جانب حماد اظہر کا کہنا تھا خوشی ہے کہ تابش گوہر کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔
ताबिश गौहर मुल्क की खातिर खानदान से 1 साल दूर रहे। पावर सेक्टर की बेहतरी के लिए खिदमात फराहम करने पर ताबिश गौहर के शुक्रगुजार हैं। शरीफ खानदान से करप्शन केसेस में वसूलियां शुरू। अदालती फैसले पर नैब लाहौर के मुतल्लिका डीसीज को मुरासले। नवाज शरीफ की काबिल फरोख्त जायदादों से मुताल्लिक आगाह किया। लिखा, ये जायदादें फिलफौर फरोख्त करने के लिए हैं। एवनफील्ड अपार्टमेंट्स केस में भी 8 मिलियन पाउंड बरामदगी के लिए कार्रवाई का आगाज। नवाज शरीफ पर आयद जुर्माने की रकम 1 अरब 85 करोड़ रुपए के लगभग है। नून लीग का नैब के 578 अरब रुपए रिकवरी को पब्लिक करने का मुतालबा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा, नैब न्याजी गठजोड़ खुलकर सामने आ गया, बताया जाए रिकवरी पर कितने पैसे खर्च हुए। नैब की प्रेस रिलीज सियासी एजेंडा, मनफी प्रोपेगेंडा, बेबुनियाद इल्जामात का तसलसल है। दरअसल ये चेयरमैन नैब की मुद्दत में तौसीह की दरख्वास्त है। ये नवाज शरीफ के खिलाफ एक धेले की करप्शन का इल्जाम साबित ना कर सके। नैब को आटे और 800 अरब की चीनी की चोरी क्यों नजर नहीं आती? बनी गाला के महल को कानूनी कराया गया, नैब को नजर नहीं आया। चेयरमैन नैब की आंखों पर पट्टी बंदी है, BRT रिंग रोड नजर नहीं आता। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का ख्वाहां है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अमन की कोशिशों को मुदाखलत की नज़र से न देखा जाए। इमरान खान की कोशिशें मुस्बत हैं। अफगान नायब वज़ीर इत्तलात ज़बीउल्लाह मुजाहिद की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक से राब्ते में है। अफगानिस्तान में बैरूनी मुदाखलत नहीं चाहते। दाइश यहाँ तंजीम की सूरत में मौजूद नहीं। दहशत गर्दी पर जल्द काबू पा लेंगे। अबूरी काबीना में मुख्तलिफ मसालिक से ताल्लुक़ रखने वालों को शामिल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दौरा ताजिकिस्तान के बाद बताया था, जामे और मखलूत हुकूमत के लिए तालिबान से मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। किसी को भी तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने की जल्दी नहीं है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, तालिबान खुद को आलमी सतह पर तस्लीम करवाना चाहते हैं तो उन्हें हसास होना होगा। 4 दहाइयों बाद अफगानिस्तान में क़याम अमन की उम्मीद पैदा हुई है। आलमी बरादरी को इस नाजुक मोड़ पर अफगानों को तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए। वैसे फैसल चौधरी को सीधा चेयरमैन नैब लगा दें, प्रोसिक्यूशन की जरूरत पड़ेगी ना कोई और तकलीफ। शाहिद खाकान अब्बासी के तंजिया वार। एहसन इकबाल ने EVM को इलेक्ट्रॉनिक रिगिंग मशीन करार दे दिया। कहा, निजी कंपनी के जरिए ये मशीनें बनाई जा रही हैं जिसका दफ्तर दुबई में है। तहकीकात होनी चाहिए, कंपनी का मालिक कौन है। शहबाज गिल का जवाबी बाउंसर। कहा, शरीफ दरबार के मसखरे मफरूर आकाओं की करप्शन के दिफा पर मामूर हैं। 30 साल मुल्क लूटने वाले आज 3 साल का हिसाब मांग रहे हैं। इंग्लिश टीम को सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं था। बरतानवी हाई कमिश्नर मुतमईन थे तो इंग्लैंड ने पाकिस्तान से किए गए वादे से क्यों इनकार किया? इंग्लिश मुसन्निफ और सहाफ़ी पीटर अबॉर्ड ने अपनी टीम को आड़े हाथों ले लिया। पाकिस्तान ना जाने के फैसले को बुज़दिलाना करार दिया। कहा, इंग्लैंड, भारत और अपने खिलाड़ियों के दबाव में आकर फैसले करता है। पाकिस्तान का शुमार दुनिया की शानदार और दिलकश टीमों में होता है। आलमी क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट के बगैर मुकम्मल नहीं। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के तज्जियाकारों ने अपने ही मुल्क को आड़े हाथों ले लिया। जॉर्ज डोबेल ने लिखा, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड मुनाफकत और दोहरे मयार से अपने दोस्तों को खो देगा। मार्क रेजन बोले, कीवी बोर्ड ने अच्छे टूर का बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तान का गुस्सा जायज़ है। दौरा इंग्लैंड की मनसूखी पर कप्तान बाबर आजम भी मायूस। कहा, हमने हमेशा खेल के मफादात को मद्देनजर रखा, दूसरे ऐसा नहीं करते। सोशल मीडिया पर फैंस की तंज़ो तनकीद। लिखा, बरतानवी शाही जोड़ा पाकिस्तान में क्रिकेट खेल सकता है तो उनकी टीम क्यों नहीं। बिजली 1 माह के लिए 2 रुपए 7 पैसे फी यूनिट महंगी होने का खदशा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की नेप्रा को कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त। नेप्रा के मुताबिक दरख्वास्त अगस्त की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दी गई। हलीम आदिल शेख और कायद आज़म म्यूजियम के जिम्मेदारान में तल्ख कलामी। PTI रहनुमा बोले, कायद आज़म हाउस म्यूजियम को बेचने की कोशिश हो रही है। ये जरदारी हाउस की एक्सटेंशन बनाने की कोशिश है। आर्मी चीफ से इंक्वायरी का मुतालबा। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने मुराद अली शाह को नूरियाबाद प्लांट के गैर कानूनी ठेकों, मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद करने के लिए 7 अक्टूबर को तलब कर लिया।
अब्दुल गनी मजीद और खुर्शीद अनवर समेत 17 मुल्जिमान भी तलब। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने हैदराबाद सक्खर मोटरवे सेक्शन पर काम शुरू कर दिया। वज़ीर मवासलात मुराद सईद कहते हैं सिंध को पहला मोटरवे मुबारक हो। इस साल मजीद 4 मोटरवेज पर काम का आगाज होगा। दो बूंद पाकिस्तान की खातिर, बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं, मुस्तकबिल महफूज बनाएं। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी, 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाने का हदफ। रज़ाकार घर घर जाकर वैक्सीनेशन में मसरूफ। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एमसीबी का मशकूक किरदार, शवाहिद टेम्पर करने की ऑडियो कॉल लीक। प्रोग्राम पावर प्ले में इंकशाफ। एमसीबी के नायब सदर आसिम सूरी का एमसीबी के ग्रुप हेड अजहर महमूद को वॉइस मैसेज, कहा बयानात की कॉपी आपको भिजवा रहा हूं, इसमें कुछ तब्दीली की है। स्टाफ को मना किया है कि ब्रांच मैनेजर्स से ताल्लुकात से मुताल्लिक बात न करें। जेआईटी को जाली अकाउंट्स की तस्दीक हुई तो हमारे लिए नुकसान होगा। स्टाफ को ये भी कहा कि शहबाज शरीफ और हमजा का नाम न लें। गिरफ्तार आसिम सूरी ने दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। बैंकिंग कोर्ट ने एफआईए से मुल्जिम का रिकॉर्ड तलब कर लिया। पाकिस्तान के बाबर मसीह ने वर्ल्ड 6 रेड बॉल स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली। फाइनल में बाबर मसीह का मुकाबला भारत के पंकज एडवाणी से होगा। सेमीफाइनल में बाबर ने जर्मन क्वेस्ट को दिलचस्प मुकाबले के बाद 6-4 से शिकस्त दी। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2092 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 209 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 20 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जाने, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।